बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। बतौर इंस्पेक्टर यहाँ पे मैं लॉ इंस्पेक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रवात रावलपिंडी में। तो जो आज का हमारा लेक्चर है ज़ाब्ता फौजदारी के मतलब है, तो इसमें ज़ाब्ता फौजदारी में जो गिरफ्तारी की दफ़ात हैं, जर्नल गिरफ्तारी, आम गिरफ्तारी, उन दफ़ात पे आज हम बात करेंगे, जिसमें 46 है, 47, 48 और 49 और 50 है। इन दफात पे आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है 46, गिरफ्तारी किस तरह की जाएगी। जो कोई पुलिस अफसर या ऐसा शख्स जिसको गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल हो, तो जो तलब कुनिंदा शख्स है जिसको गिरफ्तार किया जाना है, उसको वो छुएगा, उसको बताएगा कि आप गिरफ्तार हैं, और उसको वो रिस्ट्रेन करेगा, उसको वो रोकेगा कि आप गिरफ्तार हैं। ये 46 में बताया गया है। और आगे 46 की जो सब सेक्शन 2 है, उसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी की कोशिश में अगर कोई शख्स मुज़ाहमत करता है, जिसको गिरफ्तार किया जाना है, अगर वो मुज़ाहमत करता है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा। ऐसी सूरत में आप भी इतनी ही मुज़ाहमत कर सकते हैं जितनी उस शख्स ने मुज़ाहमत की है। आगे जो इस सेक्शन की सब सेक्शन 3 है, वो इस्तिकाक देती है कि आप जो मुज़ाहमत कर रहे हैं वो जायज़ है, यानी अगर वो शख्स मुज़ाहमत करता है तो आप भी मुज़ाहमत कर सकते हैं, लेकिन इतनी मुज़ाहमत कर सकते हैं जितनी उसने मुज़ाहमत की है। अगर उस शख्स ने कोई छोटा सा जुर्म किया है, तो आप उस शख्स को हलाक या उसको वो नहीं कर सकते। अगर उस शख्स ने 302 का जुर्म किया है और ऐसा जुर्म किया है जिसमें उम्र कैद की सजा है, तो फिर आप उसमें इतनी रेजिस्टेंस जो है वो कर सकते हैं आप भी। ये 46 की जो सब सेक्शन 3 है, ये हमें इस्तिकाक देती है। और इसी तरह आगे जो इसकी सेक्शन है 47, अगर जिस शख्स को हमने गिरफ्तार करना है, जो हमारा तलब कुनिंदा शख्स है, वो किसी इहाते में या किसी घर में या किसी के जो मलकीत है उसमें दाखिल हो जाता है, तो उसके लिए क्या ज़ाब्ता कार होगा। तो उसके लिए ज़ाब्ता कार 47 ये बताता है कि जो उस घर का मालिक है, जो उस घर में रिहाइश पजीर है या जो उस मकाम का मुंतजिम है, तो उसके लिए लाजम है कि वो पुलिस अफसर के लिए, ऐसे शख्स के लिए जिसको गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल है, उसको सहूलियात फराम करे, उसको तलब कुनिंदा शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सहूलत फराम करे। जितनी वो सहूलत फराम कर सकता है उसको चाहिए कि वो सहूलत फराम करे। आगे है सेक्शन 48, जिसमें यह बताया गया है कि रसाई अगर हासिल नहीं हो रही, अगर उस मकाम तक जिसमें तलब कुनिंदा शख्स जिसको गिरफ्तार किया जाना है वो हमें नहीं मिल पा रहा, उस तक रसाई नहीं हो रही, वो किसी मकाम में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, किसी के घर में है, किसी के अहाते में है, तो उस वक्त क्या कार्रवाई की जाएगी। तो जो 48 सेक्शन है वो हमें ये बताती है कि अगर किसी के घर में, किसी के हाउस में अगर वो शख्स छुपा हुआ है और उसको गिरफ्तार करने के लिए ऐसा जुर्म उसने किया है कि आप वारंट हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वारंट हासिल करते हैं तो वो जो गिरफ्तार तलब कुनिंदा शख्स है उसके भागने का डर है, उसके फरार होने का डर है, तो आप ऐसा करेंगे कि जो तलब कुनिंदा शख्स जिस इहाते में बैठा हुआ है, तो आप उस शख्स को, तो ऐसी अगर वो आपको सहूलत फराम नहीं करते, आपको सहूलियात फराम नहीं करते, तो आप उस घर के दरवाजे खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल हो सकते हैं। आप उस घर के जो दरवाजे खिड़कियां तोड़कर उस घर में दाखिल हो सकते हैं और तलब कुनिंदा शख्स को जिसको गिरफ्तार करना है उसकी गिरफ्तारी अमल में ला सकते हैं। इसमें एक और चीज का ख्याल रखने आपने, अगर उस घर में
کوئی ایسی عورت ہے، باپردہ عورت ہے جو کہ باہر عمومی طور پر نہیں نکلتی، جو کہ پردہ کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سے یہ اناؤنس کرنا ہے کہ آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں، آپ پردہ کر لیں، یا اس عورت کو آپ سہولت فراہم کریں گے کہ اس کو اس گھر سے نکلنے کی اجازت دیں گے کہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے بعد پھر آپ جو دروازے کھڑکیاں ہیں وہ توڑ سکتے ہیں اور اس گھر میں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو پردہ خواتین ہیں، جو زنان خانہ ہے، اس پہ داخل ہونے سے پہلے آپ نے ان کو سہولت فراہم کرنی ہے۔ ان کو اگر وہ ایزیلی باہر آ سکتی ہیں تو ان کو اس گھر سے باہر بھجوا دینا ہے، اگر نہیں ایزیلی آ سکتی تو ان کو کہنا ہے کہ آپ پردہ کر لیں، ہم دروازہ توڑنے لگے، اس شخص کو ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں دروازے کھڑکیاں توڑ کر، تو وہاں پہ آپ کو اگر اسٹین کر لیا جاتا ہے، کسی کمرے میں آپ کو پابند کر لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو 49 ہے وہ ہمیں یہ اختیار دیتی ہے کہ آپ وہاں سے طلب کنندہ شخص کو گرفتار کر کے وہاں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، وہاں سے نکلنے کے لیے دوبارہ دروازے کھڑکیاں جو توڑ کے آپ باہر آ سکتے ہیں۔ 48 یہ کہتی ہے کہ اندر داخل ہونے کے لیے آپ دروازے کھڑکیاں توڑ کر جا سکتے ہیں، اگر آپ اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو ریسٹرین کر لیا جاتا ہے، تو 49 جو سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کی، وہ ہمیں یہ اختیارات دیتی ہے کہ آپ دروازے کھڑکیاں توڑ کر باہر آ سکتے ہیں۔ گرفتاری کی جو آخری سیکشن ہے وہ 50 ہے، وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو مزاحمت ہے وہ اتنی ہی مزاحمت کی جائے گی تاکہ اس شخص کی فراری کو روکا جا سکے، اس شخص کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے اتنی ہی مزاحمت کی جائے گی جتنی مزاحمت وہ شخص کر رہا ہے، اس سے زیادہ مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ یہ جو دفعہ 50 ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ غیر ضروری مزاحمت آپ نے نہیں کرنی، اتنی مزاحمت کرنی ہے جتنا گرفتار کنندہ شخص جو ہے وہ مزاحمت کر رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ گرفتاری کے متعلق تھا، جس میں ہم نے ضابطہ فوجداری کی دفعات 46، 47، 48، 49 اور جو 50 ہے، ان پہ جو اس میں اختیارات دیے گئے ہیں پولیس افسر کو اور ایسے شخص کو جس کو گرفتاری کا اختیار حاصل ہے، اس حوالے سے ہم ڈسکس کی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس بارے میں، تو اگر اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟